इमाम मस्जिद जवेरिया के सबसे बड़े भाई जी मेंबर पे बैठते हैं, वही बैठता हूँ इमाम मस्जिद है जी। हाफिज कुरान होंगे जी हाफिज कुरान हूँ। अल्लाह की वो पाक किताब जो उसके महबूब पर उतरी वो आपके सीने में है जी। तो रुतबे के हिसाब से तो मुझे आपसे बड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। आप दीन के बहुत करीब हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे किस तरह से बात करूं कि आपने सीने में वो पाक किताब हिफ्स करके उसे याद करके अपने सीने में उसे दफन करके आपने कत्ल कर दिया। कोई नाख्वानदा शख्स गुनाह कबीरा करता है, गुनाह सगीरा करता है तो हम समझते हैं इसे इल्म नहीं है, सगीरा कबीरा में फर्क नहीं पता। तो भाई आप तो दुनिया को दावत देने वाले, आपसे लोग मसला पूछते होंगे आके, कारी साहब मसला बताइए। आपके पास अगर कुछ चल के आ जाए कि कारी साहब मेरा बेटा या बेटी भटक गया है, वो से राय हदायत से वो हट गया है, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ, आप भी कोई तरीका बता दीजिए, क्या बताएंगे? उसे कत्ल कर दो, उसको बोलेंगे शादी कर दें, उसकी शादी कर दें। जी। तो अपने बारे में क्यों ना ये ख्याल आया? शादी के बारे में उससे खानदान में करते रहे। खानदान में जरूरी था, इमाम मस्जिद थे, आपके पास तो कई आपके शागिर्द कारी भी होंगे जो कि शायद आप उस्ताद थे, उस्ताद की बात ना टालते हो, निकाह कर देते उसका किसी के साथ, डांट डपट करके घर में से रुखसत करते, वो डोली से उतर के भागती, तो मुझे समझ में आता कि शायद पकड़ते पकड़ते उसको कोई ऐसी लग गई कि वो मर गई। आपने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी को उतार के उसको बोरी में बंद कर दिया कत्ल करके। अल्लाह पाक ने जिंदगी और मौत का इख्तियार ही तो अपने हाथ में रखा है, इंसान कौन होता है ये इख्तियार लेने वाला? कुल ये अमल सही नहीं है, लेकिन हमें इतनी जज्बात पे ऊपर ऐसा मामला हो गया कि बहुत ज़्यादा उसने वो प्लान कैसे किया था? प्लान ऐसे किया था, पहले गांव में उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मामलात होते रहे, अब्बू ने भी देखा और मैं भी एक दो मरतबा वहाँ पर गांव में गया तो मैंने भी देखा। क्या देखा? लड़कों का आना जाना, रात के वक्त होता है, देहात का टाइम है, तो पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो बंदे हाथ नहीं आए। रिश्ता किया था कहीं उसका? जी, वो हमारी पहले तो कोशिश ये थी कि ख़ानदान में करें, जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर ये इस प्लानिंग करके जब कोई बच्चा इतना राह रास्त से हट जाता है तो उसमें कोशिश कि उसका अच्छा रिश्ता, आइडियल रिश्ता है, ऐसे क्यों कहीं भी कर देते? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम वहाँ से लाहौर में जब लाए तो यही नीयत थी मेरी। लाहौर में आए उसको कितने साल हो गए थे? उसको तकरीबन 2 साल हो 2 साल में आपने अपनी नियत ही की, सिर्फ अमल क्या किया? उसको मारने वाला। वहाँ से जब आए थे तो यही नियत करके मैं आया था, किसी को मैंने पाया तकमील तक 2 साल नहीं पहुंची नियत आपकी, और तकमील तक पहुंची तो उसका कत्ल। 2 साल नियत ही करते रहे तो उसने खराफात में जाना था, और वो क्या करती फिर? रिश्ता देख रहे थे ना भी कोई अच्छा सा मिल जाए। जब इतने ही तंग थे तो देखना क्या था, फिर जो मिलता कर देते। आखिर बहन थी, फिर उसको कैसे? आखिर बहन को मारते हुए नहीं पता लगा कि वो आखिर बहन है? किसी के हाथ में उसका हाथ देते हुए कह रहे हैं आखिर बहन थी, देख के देना था। और भाई जब मार के उसे फेंक रहे थे, उसका जनाजा महरम होके नहीं कर रहे थे, तब नहीं था पता वो आखिर बहन है? उसकी डेड बॉडी के कपड़े फाड़ देता कोई वहां पर, उसकी हालत कैसी थी उस वक्त वहां पर, उसके जानवर उसको नोचते, तब नहीं था पता वो बहन है? जब पुलिस ने उसको उठाया होगा, पोस्टमार्टम हुआ होगा उसका, ना महरम हाथ लगे होंगे, तब नहीं पता था वो बहन है? ये कैसी गैरत थी? ये सिर्फ आप लोगों का नाक था जो बिरादरी में सिर्फ यूं सीना तानना था कि मार दिया गैरत के नाम पर। 2 साल से उसे यहाँ लेके आए, नियत बांधी उसकी शादी करने की, फिर बाप को फोन करके के परेशानी देते रहे। जिस उम्र में बाप है उस उम्र में तो जाहिर है वो क्या करता, उसने कहना था मार दो इसको। आपका काम था, बड़े भाई थे, दीन से करीब थे, रगबत थी दीन की तरफ, अपने बाप तो बल्कि बाप कोई बुढ़ापे में गलत फैसला भी लेने लगता तो उसके आगे चट्टान बन के खड़े होते, कोई हिकमत अमली इख्तियार करते, बहन को भी सराते मुस्तकीम पर लेके आने की कोशिश करते, ना आती उसका घर बसा देते, कहीं पे कुछ भी करते। भाई मेरे, आपने क्या हक अदा किया बड़े भाई होने का? मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, वो जब यहाँ पर आए तो उनको मैंने कहा कि आपकी बच्ची ने यहाँ पर भी। आपकी बच्ची या आपकी बहन? जिम्मेदारी उतारी, इसी लफ्ज़ से साबित हो गया। मैं उनको बोला कि आपकी बेटी ने ये काम किया है और इसको अपने पास ले जाएं। तो जब वो उन्होंने उसका मामला मेरे साथ डिस्कस किया तो वहाँ पर भी यही हाल थी और इधर भी यही हाल है। तो हम दोनों बाप बेटों ने ये कहा कि बस इसका जो है ना यहाँ पर हम ख़त्म ही कर। यानी कि आप उसके भाई नहीं बने? बाप को फ़ोन किया, आपकी बेटी, भाई नहीं बने आप उसके। अच्छा, फिर जो है ना वो फैसला हमने दोनों बाप बेटों ने ये किया कि इसको ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद हम दोनों जो है ना उसको बुलाया और वहाँ पर घर पर जो है ना वो बुलाया, मतलब जब वो यहाँ पर आई हुई थी ना, अब्बू को मैंने बुलाया तो इधर आए तो
اس کو جو ہے نا کمرے میں سو رہی تھی، اس کو اٹھایا اور ابو نے سر میں ڈنڈا مارا اور میں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑے اور ابو نے دوپٹے سے گلا دبا کر اس دوپٹہ کون سا جو اوڑا ہوا جو تھا؟ اس میں برقعے کا ہوتا ہے اوپر اسکارف سے، جو ہوتا ہے۔ جی جی اس کے ساتھ، اچھا پھر پھر اس کو جو ہے نا گلا دبا کے ختم کیا۔ پھر اس کو جو ہے نا ہم نے بوری میں ڈالا اور اوپر سے چادر سے باندھ کر موٹر سائیکل پہ رکھ کے نیچے بھائی اقبال کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ خیال رکھیں، وہ موٹر سائیکل نکالا اس نے، وہ آگے آگے موٹر سائیکل پہ تھا، ہم پیچھے موٹر سائیکل پہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور اس کو جا کر وہاں پر موٹر وے کے پاس زمین اس میں کھیت میں جو ہے نا پھینک دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو برادریاں ہیں یہ تو ہم نے تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہیں، برادریاں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو ہے اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو، بلکہ برادریاں تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اصل جو ہماری بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اسلام میں قتل کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بہت برا فعل کیا ہے، اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں قتل کیا۔ بچی کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا، اگرچہ وہ امام ہو، اگرچہ وہ عالم ہو۔ اسامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کسی کے گھر کی عورت، خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، اگر وہ خرافات میں پڑ جائے، غلط راہ پر چل نکلے، تو ایسے میں اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، ایکسٹریم حد تک بھی؟ اور دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، دونوں کا جواب چونکہ اکٹھے دے دیجیے گا آپ، دوسرا یہ کہ اس کا ذمہ دار ہے کون اصل گھر میں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سن بلوغت سے لے کر جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ والد یا بھائی کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، اس کے بعد شادی کے بعد خاوند کی ذمہ داری میں، اور اگر بیٹا جوان ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری میں، اور اگر ان کی ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے وہ ڈی ٹریک ہوتی ہے تو کس کے اوپر اصل میں حرف اٹھنا چاہیے؟ یہ غیرت کے نام پر کیا اس عورت کا ہی قتل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسلام اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی بچی جوان ہو جائے فوراً اس کا رشتہ ڈھونڈا جائے، اگر نہیں ڈھونڈتے تو وہ گناہگار ہوں گے، جو ورثاء ہیں، والدین ہیں، یا جو بھی اس کا وارث جو ہے وہ بنتا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادریوں سے ہٹ کر بھی شادیاں کی ہیں، اور برادریوں سے ہٹ کر شادی کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی بچی بالغ ہو جائے تو کوئی یہ نہ دیکھے فلاں برادری ہے فلاں برادری ہے، بلکہ جس برادری میں بھی اچھا رشتہ ملے، میری ریکویسٹ ہے پوری عوام سے کہ جہاں رشتے ملیں، اچھے رشتے ملیں، اسلام دیکھیں، دین دیکھیں، بچیوں کا ٹائم سے نکاح کریں، تاکہ اس نکاح کرنے سے خرافات اور اسی طرح جو برائیاں ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی۔ جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا تینوں باپ بیٹوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، تاکہ غیرت کے نام پر آئندہ کوئی کسی کو قتل نہ کر سکے۔